কি গরাই মাছ? মাছে মাছ। হ্যালো গাইস, বন্ধুসকল চাওক মাছ, মাছমৰীয়া এইবিলাক। এই চাওক কি মাছ মাৰি আছে চাওক, এইয়া চাওক, এই মাছে মাছ। ও জাপ দিয়ে দেখোন। এই এটা চাওক, এই এটা চাওক, চাওক কত মাছ। এই আছা কিমান ডাঙৰ মাছ। ও গ'ল 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 গ'ল, হৈছে হয়েছে মাছ। এই দেখো কত বড় মাছ ধরছে আমার ময়না। যাবো গা ভালো করে ধরো। পইরা যাবো মাছটা। মরে যাবো, টাইট করে ধরছো, মরে যাবো গা, পরে বুঝো। খাও। हेलो गाइस, आज मैं मछली पका रही हूँ। ठीक से खाऊंगा खाना। खाऊंगा भुट्टा करके। भुट्टा करके? हाँ, भुट्टा करके नहीं खाएगा। सब्जी बना के टेस्टी करके खाऊंगी भात से। गुड गुड।